थांबाय दिनै प्रेस मिट खायनायनि बागै फायमानि आबो कयेकटा ककनो रिप्लाइ होनो बागै प्रेस मिट मा फायगा बोबाग्रानि क्रेडिबिलिटीनि ऊपर क्वेश्चन खायनायनि ट्राइ खाय दंगो एक्चुअली सय ककनो साना थांकांके रुलिंग दंनाय किसु संख्यक बरक तै বিরোধীও তংনাই বরক তংগনো যত মিলিউইনো बोबाग्रानि क्रेडिबिलिटीनि ऊपर हामला खायनाय तिप्रासानि ऊपर जे बोबाग्रानि जे हामजाकमं तिप्रासानि जे बोबाग्रानि ऊपर विश्वास ओ विश्वासनो सबायनानि तै थानसानो सबायनानि आप्रान चेष्टा चालुबाय दंगो सत्ता पक्ष संथों विपक्ष संथों पक्ष विपक्ष जत मिलिउइनो बोबाग्रानो मासनो खिकलायनानै आप्रान एकटा चेष्टा चलबाय दं अबनतैनो आं दिनै कयेकटा कक सानाय एक्चुअली दिनैबो बोबाग्रानि ऊपर कयेकटा प्रश्न खायो नम्बर 1 आं प्राय नुखा गोबां मा बरननो ब्रेन वाश खायनाय बोबाग्रानि एगेन्स्ट लांनानै चेष्टा चलबाय दं बिसिंतै दलसा डाइरेक्ट ओपेनलि दलसा बिरोधी तामसा बोबाग्रा सरकार तांगै दं अबनि जवाबखा बोबाग्रा सरकार थांमानि सरकार सत्तानि सुखबुक लाभ खायनो बागै जों सरकार थांमानि सरकार जों थांमानि जेटा बोबाग्रानो सामानि गांके चिनि एकटा लं डिमान्ड दं तिप्रासारनि एकटा लं डिमान्ड आबंखा त्रिपुरानि हावनो तिप्रासार दिनै माइनरिटीनि थोंजागै हानि क्षमता रांनि क्षमता बेबाक क्षमता जों गोमावै एडुकेशन पावर बेबाक क्षमता गोमावैनो जों दिनै डेली थोंजागै दं जेमन उसकांगो स्क्रिप्ट न तैनै थोंजाग दं डेली এই কারণে যেহেতু কেন্দ্র সরকার जों ग्रेटर त्रिपुरानि सानमा जागाव बरक एकटा सल्यूशन रुनाय हिनै जोंनिया बरक सा कक्साव जे सल्यूशन रुनाय हिनै बरक साकाबा बरक एकर्ड खायकाबा जों आ एकर्ड थांका तै अ जे एकर्ड बरक जेता सनो गसै रहरमानि आपनो बास्तव एनखायनो बागै जों धैर्य रमै नासिङै दं अ तिप्रासानि बागै हामारि हामख्राय तबना बागैसो जों सरकाराव थांगौ पन्चायत सुखबुक खायनानै मन्त्रित्व अ सिमि सुखबुक खायनानै जागाय कन्ट्राक्टर चालायनानै अबनि बागै जों सरकाराव थांगिया अब कायसा चिनि ताखबतै बुखुग्र परिष्कार भाबे बुजिनानै नांनाय जों चिनि अधिकार न कारि तौना बागैसो जों सरकाराव समर्थन खालायो आर आ दाबि न माना बागैसो जों दिनै सरकाराव दं अ जागाव ताबो गोबां बरक तामसा सरकार जदि ताबो जों थोंगैस दं कारनि तानि नखरि फैनसो दरकार नाके नखरिफोर फैनाय हिनि बोबाग्रा अलरेडि साइ दं तामके ताबुक तो बरक रियाखौ हिनियाखौ माने मान हिनै नायसिङैनो जों ताबुक जरा खालगै जों अ जागाव सरकार दिनै तमैमा दंगौ अ जागाव तै कायसा क बोबाग्रा अंखा तिप्रासानि इंग्लिश साननाय ताबुक साननाय बरक तो रिसिनाय मानसिनाय हिनगाके थांसिनाय नो किन्तु जे बरक रोनाय हिनै सावै लेरि तंनाय बनक के क्वेश्चन सिखाया जारा रोनाय हिनै सावै जोंनो ताबुक रियाखाय तंनाय बनो क्वेश्चन खायनो नांगौ जत बरक नो जे तांगै नरक रिया तांगै थकाय हिनै ताबो जारा रोनाय हिन गसनाय बरनो क्वेश्चन खायनो नांगौ किन्तु बोबाग्रानो से तांगै नायमिया तांगै तैमिया हिनै बनो क्वेश्चन खायनो कगिया बत सानायनो तंगायसि बै रोनाय रियाके आ रोनाय रनो से जों साबसिस्टि बाखायनो थानसांनाय आतै कैसा क तिनिबो तैबो प्रश्न खायजागो बोबाग्रानो तैयै जितेन्द्र चौधरी बोबाग्रानो थानसा मानो जाजागिया थानसानि तिनै खूब प्रश्न खायसि एक्चुअली थानसा तंगा बागैसो जों तिनै अनेक किसु जों आदाय अंगो तै आदाय इन्ना नाय दं अ थानसानो से सबायना बागै जितेन्द्र चौधरी संजोदा आप्रान चेष्टा खाय दं हनके जिनि तिप्रासारनि बो अवस्थायाव सकनाय आबनि चिकन सा एग्जाम्पल रनाय थांनाय 35 बছর सीपीएम त्रिपुरा राज्य शासन खायका 25टा बছর एडीसी शासन खायका जदिव सीपीआईएम एडीसी नि बागै टीयूजीएस टीएसएफ आंदोलन खायप्र समर्थन खायलिया
ha nangkangke an noklan hanona paitini saka Loksabao edisi ni bill passing pro Bazubon Rian CPIM ni MP board ria bolongo guri tong sikar khai তারপরেও এডিসি বিল পাসিং কা কিন্তু এডিসি বিল পাসিং পরে চিনি বড় গ্রহণ পাড়া কামিও তনের ভুল বিভ্রান্ত বুঝাই 25টা বছর যে এডিসি নি বিরোধিতা চিরজীবন সিপিএম রখাইকা সেই এডিসি 25 বছর ব্রক শাসন খাইকা এডিসি সিপিএম র 25 বছর রাজ্য 35 বছর কেন্দ্র কংগ্রেস বাই মিলি হইনি ব্রক তংমানি হাই সাকা সাকাসে মিলি আইনি সাও তার তো পরিষ্কার কিন্তু তারপরেও 35 বছর রাজ্য 25 বছর এডিসি কেন্দ্র বড় সহযোগী তখন পরেও তিনিও ত্রিপুরা রাজ্য নি 70% যে এডিসি এলাকা ত্রিপুরা সে এলাকা কাইসেপান টাউন করে নিনি শাসন না টাউন করিংকা যত জেনারেল এলাকা আগরতলা ইন্তং উদয়পুর ইন্তং অমরপুর ইন্তং যে ত্রিপুরা সাকরি জায়গা হাকে তিনি টাউন সাবাই নংবাইংকা অবত নিনি 35 বছর থেকে 25 বছর নি এডিসি নি শাসন নংকা তাবো जोंनो तो दूसरे खेंगला बोबाग्रा सिमी दूसरे खेंगला बोबाग्रा तो तिनी अमहाई बाय डेवलप इंगिया एडिसी बायते उन्नति इंगिया हिनी वान सबै सिवै न जों तिनी ग्रेटा तिब्रान सानो तै केन्द्र सरकारनो पुरो प्रेसार क्रिएट खायनै जों अ जे तिब्रा साय गठनो बास्तबायनो थों हानि क्षमता रांनि क्षमता एडुकेशन क्षमता फाइतेमनि बोबाग्रा तिनी चबा खायदों अ जागावखौ तिनी पुरो थांनाय 35टा बছর राज्य 25टा बছर एडिसिओ शासन खाई बरक जेटा डेभलपमेन्ट खाइमाली आमनो फबना बागै तिनी बोबाग्रानि पुरो बरक ताताल मिथ्या बोबाद्रनो चेष्टा खायदों तै बरनो सानाक्लायो सीपीआईएम रो तिनिबो शुधु आइगिबो एडिसिनि बिरोधिता खाइ हाय ताकबो बरक बिभ्रांत खायदों सिगनसा कयेकटा उदाहरण नुनाय सीपीएम नि आमल ल एन्ड अर्डार तिनां सानाय जिरानियाबो साल कथां दिन दाहारे रवि तेलितन देवर मानो वाक तक्तै सुई तक्तै तगै बुथारका जत बरक नुगैदों तामो बिचार रिमेका सीपीएम रो आसमयो जितेन बाबू तामो बिचार रिमेका राधाचरण बाबू मासाका जे अजागाव आई कारेन्ट पालासे पोससे खुइ थुइ हिनै ताताल मासाका कोनो जस्टिस मानलिया कल्पना जमातिया बुथारजाक माने सीपीआईएम नि सदस्य कल्पना जमातिया अम्पिनि कोनो जस्टिस मालिया रेप खाइ बुथारजाक माने निनि एसडीएम सुकरंजन देवर मा बुथारजाक माने कोनो जस्टिस मालिया किन्तु तिनी थानसा तंगाबाय बोबाग्रानि कारणे चिकन चिकन पान तिप्रासानि प्रॉब्लेम खाके तिनी बोबाग्रा लगे लगे नो रुलिंग तंथं गरैथं बोबाग्रा थांनि स्टूडेंट लगे थांनि हावा निजे पतापके आसो कोनो दिन जितेन चौधरी सुनो माइके तिप्रासन बय आसक मान नुनुका राडा सरनो नुका सुतो केबेक माने कक्सिमिसो तिनी सिनि देबरमा निको पर सिनि तामो खरकसा ट्राफिक बनो तिनी खुक चित्रा सामानि लगे लगे नो बोबाग्रानि आदर्श अनुप्राणित मैनसन और तिनी थानसा दंनि आं साइजों आसक माने बे लगे लगे 24 घंटा बिसिम अरेस्ट मा खायगा साधारण कुटुंबा बाय खुक चित्रा पेरमा बाय किन्तु सीपीएम नामनो सीपीएम सं एडिसि एलाका शक्तपुक्त संगठन तंप्रो तिप्रासन एलाकानो बुइनि कुबुनि दपनो बागनानि तिप्रासारनो मासे मानुनियाके बिग्रा तनैनाय मिसिल मिटिंगो चांदा कालेक्शन खायतैनानि उग्रपन्थी नामनानि तिप्रासा रंनो भूल बिभ्रांत सुनामैनाय तिप्रासानि समस्त अधिकारनो तिप्रासानि यागनि तेराक तेरा सेगितलांनानि तै तिप्रासार बुजागै तगजागै रेप खायजागै बकुनो नै बिचार मायाखै तनैनानि आमानि सारा तामो सीपीआईएम खायगा आज नि सरनो वानसो गेवै बाबे गेवैनो बोबाग्रानो हामिया सरके चुगला आते कैसा कक तिनी आं कयेकटा कक सानाय चिनि तिप्रासारक तिनी तामसा आइ गोबां बरक साव तिप्रासारक बुइनो सिमि आसाय दंनि तिप्रासारक केमने थानि याफा फेलै जाया तिप्रासारनि थानि कोनो रां पैसानि अभाब गरै किन्तु तिप्रासारनो बिग्रासनाम तंनाय सरकार केन्द्र सरकार बा राज्य सरकार बिग्रासनाम दं थांनाय 70-75 बছरनो बाहायके तिप्रासारकनि जे तिनी डेट हिसाब खायके सोर्स ऑफ इनकम तिप्रासारनि कम से कम इयारलि राबार बागाननि थेके फानथों निनि तिप्रासा एलाकानि जे गेस किसामनि थेके फानथों टागवेन जिसेरि गेस हिसाबै दं आबो जत एडिसि एलाकाव आं सुदे एडिसि एलाकानि कक्सनाय तिप्रासारक साख्रि फान खायथों तिप्रासारक बेंगालुर
Shillong Guwahati bapano thangai kam khai tongthong Tripura sarong huk khayai samung khai pano chai tongthong Tripura sarok ni source of income hisab khai ke yearly rabar tabar joto milite Tripura sa elakani je income no hisab khai denai ke waisa supun metaro hisab khai ne ke 30,000 crores ne above chang source of income create khayo te chini elakani theke income generate no ar orang Tripura sarok khorch khai ke joto jaga no সারা ভারতবর্ষের নাগরিক উদয়পুর আগরতলা অমরপুর বিলুনিয়ানি যে কুবনি দফনে বরক রক টাউন যারা তংলাই রক বরক যেভাবে ট্যাক্স রমা হাই চিনি ও পারানি ইনকাম জেনারেট খানি লুকুরবো ট্যাক্স রইনো ও ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা হব তংই তংগু ও 30,000 crores নি রাবার যে ব্রুম ব্রুম ফালমানি যত জায়গানি ট্যাক্স তেই প্রত্যেক মানে কলগেট সাবান যত কিছু মানে পাইমানি নরবতাবো মোবাইল তৈ তংমানি ও যে ক্যামেরা তৈ তংমানি যত মানে জায়গা যত ট্যাক্স রইনি চাও 18% ট্যাক্স নরমালি যত নরু মনে পড়ে সিমেন্ট নক তানা থেকে তো 28% ট্যাক্স রয়েছে ত্রিপুরা সারবো ট্যাক্স ছাড়া তো কেউ নাই আমলে অমন যত হিসাব খাইকে নর 1 মাংলা ইয়ারলি হচ্ছিন বড় লোক কমসে কম 10,000 ট্যাক্স ইয়া যত ট্যাক্স ইয়া চিনি এলাকানি ইনকাম জেনারেট সহ 10,000 সরকার নসং রাং অনুদান রো রাজ্য সরকার থেকে কেন্দ্র সরকার ন আর নিব 50-50 কে যদি রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার ন বাক্যাকে 5,000 crore স্টেট তাই 5,000 crore কেন্দ্র সরকার সিরি ত্রিপুরা সরকার রাখন না হার কিন্তু অফ যে 10,000 crores নি বিসিঙ্গ এডিসি 1 টাকা কোন ট্যাক্স মাইয়া এডিসি তেইশে সানই বিখ্যা বিই নাই কেন্দ্রতে রাজ্য সরকার তিনি মাসানো তিনিও এডিসি অফিস বাজেট রহর 10,000 crore ত্রিপুরা সরকার রাখন থেকে 500 কোটি 600 কোটি বেতন 400 কোটি 200 কোটি আর বাদ বাকি जों যে ট্যাক্স রে রহর মানে চিনি থেকে যে রাং 30,000 মানে ও রাং কমসে কম 9,400 crore মোটা মোটা সুজা অঙ্ক রং কানকে তাই 9,400 crore রাং বিয়ান থাং ও 9,400 crore রাং কেন্দ্র সরকারের চাকরি টাকরি নানান তনিয়া বেতন রুনানি হিসাব থেকে আর্মি টার্মি যত রেখান কানকে রাজ্য সরকার তো 5,000 crore তো চিনি রাং ও রাং রং যত খাতে সবাই কানকে ini apa nanti 3,000 crore 4,000 crore le sini development bagi kipili kena dorkar কিন্তু orang boro jaga sok orang Tripura elaka sok ya edisi bu ya partagia orang শুধুমাত্র উদয়পুর আগরতলা অমরপুর বিলুনিয়া সমস্ত জায়গা ডেভেলপমেন্ট বাকি orang ব্যবহার খাইজাগো করাপশন কে দূরে থাকছি ডেভেলপমেন্ট বাকি Tripura elaka রাং হর জায়গা Tripura elaka মিয়াও নাংনাই পেল মানিক সরকার যে জায়গা থেকে 25টা বছর মুখ্যমন্ত্রী দনপুর মিয়াপুর জগতরামপুর নুখা 6 বছর রমন ব্রিজ কপাই অরাং চিনি এডিসিন থানি রহরিয়া রাজ্য সরকার থানি কেন্দ্র সরকার থানি রাংরিব আমো বরক ডেভেলপ খাইরিয়া আল পুল ব্রিজ সুনামইরিয়া কিসা মিসা যদি রইব আমো বরনি ইচ্ছা মতো আর ও জায়গাও এডিসি এলাকা আমসকে রাংরিয়া খাই তো মানে চিনি রাংন জনে রিয়া খাই তমইব চিনি থানি বরক চাওইব ও রাংন তিনি চিনি থানিব কিসা মিসা লামা রাস্তা যদি ইনখাঙ্গাকে বো আপনি কন্ট্রাক্টর সাব খাই অ্যাসোসিয়েশন সাব খাই নেগোসিয়েশন সাব খাই যতন উদয়পুর আগরতলা অমরপুর বিলুনিয়া সাবরম তংনাই কুবনি দফনি কন্ট্রাক্টর রক ত্রিপুরা সরক 1 টাকা ইনকাম খাইনি সুযোগ মানিও জাগাবো মহাইকে অত্যাচার খাইজারি তংমানি কারণে সে তিনি খরাংতি সাবই ববাগরা থানসাং গইনাই সভা খাইনা বাগै তিনি ববাগরা লগরইনি ফাইট খাইমা তং কিন্তু অগ্রণ জিতেন চৌধুরী সমুসায়া রুলিং তংনাই যারা দাবি দাবা নাই শুধুমাত্র সরকার চাইনি এন্টারটেইন খাইনা বাকি তংনাই ত্রিপুরা নেতা মন্ত্রী রকু এমডি সিএম রকু অকগ্নকে কোনোদিন ছায়া শুধুমাত্র বুবাগরা হামিয়া বুবাগরা চায়া অকগ্ন স্পেশালি গে বুবাগরা হামিয়া কেন কাহাম খাই দিতা নর তাম কাহাম খাইমা খাবা তাম কাহাম তুম খাবা অমাই খাইনাই চিনি বুবাগরা তিনি হামিয়া খাইনি চেষ্টা খাই দङ অ জিনিস ন লুকুরক বুঝিনা নাগো মা সানাই একই জিনিস চিনি থানিব হানি ক্ষমতা খাসল্যান্ড জোটসান্ডানি ক্ষমতা এডিসি প্রশাসন থানি করি ফরেস্ট ল্যান্ড পাট্টারনানি ক্ষমতা এডিসি থানি করি যত রাজ্য সরকার ইয়াগো নিনি থানি রাংনি ক্ষমতা ততক্ষণ করি ট্যাক্স নাই সমাই আঙ্কে ট্যাক্স এটা নামানি বরফ জন্দর হরি আঙ্কে जों শুধু রাংরিমা দङ রাজ্য বাই কেন্দ্র ন কিন্তু কিফিলি কোনো মাইয়া जों केंद्र बाय राज्य सारै तनिया একটা জিনিস বুঝিনা না जों সি केंद्र बाय राज्य न सार হই তনিব जों উদয়পুর আগরতলা অমরপুরনি বরন सार হই গনা सारै তনিব
chini tax ba chibrok sawi noi tong abo chini thani kipili thangya rangni khomota kre hani khomota kre police protection ni khomota kre aboni bai rap khai jagai pathar jagai bachang kuno jawab remiya anghai ruling o tongai bachang tini rastawa asogoi andolon ma khayo শিক্ষা ni khomota kre ani nok nok ngang tamu mujai mai chaya amo tini manik sa se decision na sinai ani kok no ang bo script bai pore nai sinai aba poroni decision bai sing masala sinai chini own decision ang tam tong nai tong ya ang tam bai sinai sia aboni স্বাধীনতা পর্যন্ত করে অথচ তিনি যদি মানিক সাহা সন্ন মানিক সরকার সন্ন তিনি সুধীর রায় বর্মন সন্ন যদি তিনি সাগাঙ্গাকে নরক বাংলা ন বাংলা বাইতা সিদি হিন্দি বাই সিদি ইংলিশ বাই সিদি সাগাঙ্গা বরক তিনি তাম খামু লগ লগ বরক দিনি সিনি এগেন্স কক সাকামু লগ লগ চিনি এগেন্স কক সামু হরচন খামু গে বরনি গোসাঙ্গে গোসা বরনি থৈ গে থৈ chini dukho birman chini kesanggit kesalia ar oboni bagi kok sakangake sono ugroponti bubagra ugroponti ang ugroponti jokto kisa sono sunamjak oboni tini abo masau ar chini jara press media nobo sungma kongnai tiprasa sungwala leban no focus khayabini chini asol je mudda asol je somosya bagino ang hainai saklai pio ani lokal borok na kok rujakan lokal borok bai malai tomo প্রত্যেক বিষয় ang বড় ভাই মত বিনিময় খাইতাম বখানে কখনো বই সালাই পাব অমর পাইকাকে যদি কেন্দ্র সরকার যদি দাবি রনাই নেই যদি রিয়াঙ্গাকে অন্য বড় খাই ইয়াগাও চুরি কানে নিজে নীতিপ্রাসনা সিমি কুলনা বাগৈ বুবাগারন হামিয়া হিনি সিমি আসকই রাজনীতি খাইনানি বাগৈ ও রাজনীতি ন আং সমর্থন খাইয়া নাংখাঙ্কাকে যদি কেন্দ্র সরকার যদি ঠকাইনি তংখাঙ্কে বড় যদি খাইলিয়াঙ্গাকে একটা সিচুয়েশন একটা সময়সীমা পালন থাকাকে অবশ্যই আগরতলা সিমে দিল্লি জোড়া হিমনাই করবনা অবশ্যই হিমনাই খাবো খাইনি ইতিহাস কাইসে তৈরি খাইনি এসে জো হোগা দেখা যায় যেমন লোক জানাইছে অন্য বানানো কিনানি কোনো তক করে তবে অবনে আনি এলাকানে বড় ভাই অন্তত পক্ষে বড় ভাই মত বিনিময় মাখানি বনে সুখ দুঃখ সমস্যা অবনে কক রক আং মাখনা নাই যদিও লোকাল নেই এমএলএ তো বেবাক না নরনে তো কবলি তো কোনো বড় জেনারেল সিট বা বর্ত চিনি তীব্রাসানি খরাং নই আসা গিয়া খানায়া angkon makna nai kep kari kano obon bai kisa jora nahari matongo ar nai singi tongo ar tai paithako kaisa kobok mungnar nai phainai 29 tarikho udaipura bubagrani kaisa rally tongo gumati district bittik o jaga bo jotto lukurok no bubagrani khorang no yasagai bubagrani je thansa ni marina phunukna bagai teibo krak khainai কেন্দ্র সরকার যেটা চুনার নাই হিনি সাউনে রিয়াঙ্গি তোমার নতেই প্রেসার ক্রিয়েট খেনি দাতি দাতি কারিনা বাগৈ অবশ্যই আজন সবাব দল বান্ধে হইছেন আজাগাব হাউ হাউ খাইনি जों হাজার হাজার বরফ নখারি নাই जों থানসা কোনো সময় না অর অটুট কোনো সময় না থানসানি কোনো জিতেন্দ্র চৌধুরী চেরিংমা বাই থানসাও কোনো আজকলায়াকো থানসা অটুট থানসা কোনদিন বাইক লাখ থানসাতে খরাকে বাসানাই আবা প্রমাণ খাইনা বাগৈ 29 তারিখও অজন সভা ফাইনা বাগৈবো আং ani ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে যত তীব্র সালুকুরমা কব হামবাই